Assalamu alaikum watukufu. Kabla ya rahari jandisa mahadisiano mahadisiano ya handani ngamyandiso haluha ya Kifaransa kanga sina ndongo muhimu ranzao rizambe bana no ngabo bandu ya wanahatu kao kwatsu diriki yeshinga zijando nondo rifanya haluha mbili kizungurangu engeriji harmo pande wa kingazija. Mes chers compatriotes, vous avez été nombreux et nombreuses à être déçus de ce que vous avez vu. Un pseudo-débat qui s'est vite transformé en une ruine de communication. En particulier, j'accuse notre frère Farid qui a exagéré en premier sur l'émission qui fait le buzz en ligne depuis hier. On voit que c'est Farid qui ouvre les bases hostiles. C'est lui qui a commencé ces bêtises de rentrer dans des histoires de robes et d'intimité mystérieuses. C'est scandaleux et choquant d'en arriver là. Ces pratiques n'honorent pas le combat du Dawla Yahak. C'est comme s'ils agissaient en sabotage dans ces pratiques du feuilleton marseillais. Nous refusons cette méthode du combat. C'est très décevant. Certains ont décidé de dévier notre combat pour des joutes. Certains ont décidé de dévier notre combat par des joutes oratoires puériles. Il faut que cela cesse rapidement. Le peuple a besoin de débats et d'actions pour lutter contre la dictature d'Azali. Et on se trouve dans un combat de coq, des individus de Marseille inadmissibles. Vive le combat du Dawla Yahak. Merci. Kwezi watukufu wanama handani dutsaha zeswamaha zaha nyunyonsi pia nyiwandwikao ngamdungao embwana inu rangunga sina takriban maha mbwana ikao ngaiwanao neyezi ya kifujari ya mbaba Lukman Gozibi heze tabia mbungufu nezitendwa za kifujari ikangwa zijirisao yembwana inu example harimwa sonti pia haina mzima dasi ila dimu yake exemplaire harmwe mbwana inu haanza ze generations antini warelewe waone ukaya siwando madhamana ridamfi yondongo za haki. Iyo ndemana ikawo sikwa jana haurambera ngunde mfumbili bandu ya hatu yematso ya sihibonsi jumo wona haya zendongo ikaundo za jiri harmwa radio ya Marseille ya wana nyasi ikaungwa jihunda harmwe mbwana inu nande mbwana nyasi Farid Swali ne mwana nyasi Fundi Mbaye ndongoza sikitisha uwanada mwonsi pia rawahura watutu waono haya ya ukawala wandu ikao ngwajikiri yao yokao wandu wozingaradho amana za daula au zowani ya haki za daula holi honde mirongoyo ya kaulawa muhanyanyi hao yaonde majitso mahu ikaori ya Parisa rangunde mfumbili risikitiha ya ukaya bantsindo bahanu yembwana inu ya ladhimu iwaswiti wanadamu ikao ngaramba ukao madhamana
kejaladhimu ikewende harmade bahamanda yila pisko wa Komori osikwa leo au zenti hurakanizo au zenti uzijao kwa tsulinda mbambandano wa fikira wahusu magauni au wahusu ndongoze tandani owarishiliao ngwarishiliao hautsahari wanike fikira namna ajeri joka wananezi ya gozibiinu rikazebahanu riunde daula ya nyumeni ya haki shakwa tsuri linda na makaulu hamanda yala harma radio za emission zilo public ya madhamana wa mbwana ikewa kahenda wa wangane ndongoza husu magauni na ndongoza husu marahoni iyo aibu ikao sonti pia ho winch ikao ridunga na harmwembwa na yinu ngarilaanio iyo nde mane kayo leonga mrengole jilinu kikawaida miurongo abanu hele jila hanguti asuime shale onga mrongoleo wanama ikao ondo ramene komba yinu rangu le 24 mars rilaani haubadzima shetendo ikaundo shajiri Marseille dimanche ikawo zenongo izo ngazibirao haruma ze rezo sosio rangunde dimanche iritsongeza risisi ye matsobonti kartu juwa mndu yeuziswasu ala ngujoka ujibuje hokazo ndongo ikawo zoone sahaya zotukia kabati mwanadamu ikawo ngefier nezendongo za hambo harmwe radio ya Marseille osikwa jusi zatilo haruma ze rezo sosio wakati kao ngamu akwize hahandani ye mwanama Farid Swali yuka Farid Swali kaijaka haki wende haruma emission ya kisiasa ya utsaha nrazi za hiyonsi obahanu iliyo na adversari wa haho wakla na abweti adversari waho pisko objectif ngiyo nzima ngamwani yao objectif nzima iyo ndiyo mwirevandikeo shaho liho mazweya mjihundu kakawa ikatushilana nao yabwani mrungu kombali na balandu wa wani yao endi nzima izo metodi kao ze metodi izo ti metodi za kibinadamu izo ti metodi rijohe hanti example harmoze generation zijao iyo nde mane kao ngamlaani ezakando za jiri mwanama Faridi de yabuwa ebali harimwe mahadisi kao yabiri harmwe radio kaijaka haki yoka wende harma deba wende keze argument lonizo ndo hambia mwanadamu hamanda awe mlio harma mbwana nzima ya ukaya ya usi harma magauni ye jau no ti haki kaijaka haki wa jau harma fundi mbaye ujibu Faridi udomwambia kayemna haramu ye mwiti jau no ti haki abo tindo banura wasuli kwesi ngamsalisewo ye mbwana yatu yinu ne mbwana yatu yinu inti mbwana ya uhamba mahadisi ya magauni na mndu ya hiba na mndu ya mbandrabo ngari wanao na adui mzima gozibi hautsahada ulaya haki harmwensi ya hatu awo iyo nde mane kaulewo ngamuhezoleji ni mwabieni mwanama Farid Swali fundi mbaye ni mwambie nukaya insine bwana ikaundori imeneo rangunga sina mwaha kariti harimwa malapizo kariti harimwa mabangano ngasi harimwa proposition za fikira na proposition za action za wana na adui ikaundo yangamiza wensi ya hatu eni joka hanza yafanya mabangano ya magauni nende harumo omrani hai nende harumo telefoni hai yaifanye shaze ndongo ikaundo mwazamba juzi harumo radio ya Marseille kamjarongolea ya daula ya haki hoka daula ya haki izo tindeze tobia za hao
iyo tinde ideology rloniyo iyo tinde ze conviction rlonizo hari mwembwana yinu abungari mwambiaoni ya ukaya karijajibiwa na tena karijajibiwa owaridunga au kwa jajibiwa hokanga mtiawo ye mbwana ya hatu nkudi ye mbwana hatu nga mwisalisewo lewo ze problem za Marseille na mji arrange zitike en public za utula na zengu harmaze radio harmaze rezo sosio bahina mtafadhali hokabanu karja kanti banu rehensi exemple mbi harimo wana shewatu harimo wana leo haina mzima dasi ngujini kwe jirma yokaye mruo fikiria yensi abo mfikirio yensi ikaundor jini kawo tindo mfano ikaw mwaonesa juzi mfumbili harimo radio zendongo hizo za zisirkuleo harmaze rezo sosio abona mjuo kaya izondra abo kamtsuwani yembwana yinu ngamwi divizeo pisko zendo ze argument mwazionesa zilanga mnikao adui watu mvuyu yarirende ma irresponsable kasitiwa nduma dhamana nembabi hiyo karna mkubaliani wakati toka uyonsi abunga mfanyo appel harmona nyasika ngwari dungao harmaze mbwana zinu niwambio kaya lejila faridi swalihi na fundi mbaye kaliturongoleya ya daula ya haki kaliturongoleya ya daula ya haki pisko ze objectif za hatu sindizo wandu wao wazirongo wao na humtsahani ekanyi wanaume madhamana amini ya bwana yinu mrejei harmaze ondu zilawizo mwende mwatsaho wa komoriso amaha pisko zendongo mwazamba ntu aminika wa komori ngwajo humswami hini iyo de yala dhimu mwifanye mwende mwatso haiswa maha hoso ni mwa komori kamili ili yembwana hatu inu ijo hunda wanadamu warishilie wari amini zora mbao izorifanyao izora abora nzorende hokaka kamjafanya hizo abo si wananyanyi au raka wananyanyi harumwe bwana nyinu karna ujuwari kensi haruma tengwe zima nda sina nyila yembwana yinu na abo mwerongowa kamjari rongoleya kamjari rongoleya hoka kamjaone so dhamana kamjaone sa wandu walona kili ekale uzerezo sosio zirendo dangano mtsirenge mfano huo harma nyi wananyasi wa hemba na nyinu hokangarishi yao zidwa zinji malapizo menji harma zedaraja zonti pia harma zerezo sosio izo tinde zare hantima mkwezi henna lona reglement de compte ya hena mananya na irande en privé shati rumie daula ya haki hoka haina mzima ndasibanu urongo katu jujewa hele zina la hahi ngu jujewa hembwane kaundo rebalia abo haina rijoha babanu haina rijoha babanu haina rijurenda banu abongari angajewo ye daula ya haki yonde mana ntsaoni tire attention ya ukabanu bahe ya makalima ikausijo yamba harmaze rezo sosio kabana mwana adamu yatimia on n'est pas tous parfaits et mwana adamu yatimia ye mzima mtume sallallahu alayhi wasallam
simruma na mwananya havurana shangabo limit hokakar na mwambiani mjemwa bekasina ndrabo nyi uona kabandu ya hatu sivurana banu shabona ze limit ngabo kawo kwa na limit kwa jasi kwa olime wo juo ramba izo wanzo wambe Jone samfano singo jorenga mimi juwa huandana na mvurano baina ya hangu ne mwanama mtukufu Abdul Hassan Agwa harma fikra shafikira eni mduye propose ya haheri shindana hamaste jovu huandana na umani au mvurano wa hangu ne mwanama Bolto sha kabati ya parushi ya Bolto ya puwa hidwa yani pulie harma rezo sosio au ni mpule hidwa vaheya ze reserve nda ile mgazi jahambokaya mrusa za Tanzania haukara ngwa katriambar dunga na harma bwana ngari jumfurana ngari jummana shangela dimori honore bwana ezahatu residenti apar pisko haina njoja na beba nudamina Bolt haina mzima ikaundo maoratori wa heya harma ze rezo sosio abo ngari desonereo ye komba yinu na hiyo karina uba mruna fasi ya dezonere komba yinu iyo ndo maana ka ungar judezi wa banu au ngari dezi wao ni wananyasi basi babu ngari proposeo ze fikra wowe armu ya hao warilapize karina udziza pisko abwe kombanda yanzu desonerewa enge mimi holi honde zabira Marseille mfumbili ya juzi ngamsubutinza mbebana ya ukanga mrongoleyo wanama ikaondori dunga nao harumwe daula haki inu ya ukakariti radhi karijaka radhi karnauka radhi ndongo hamada zila zifanyishihe tena au zirendeshehe ni wananyasi wandwa jina na ina mru kangu jofanya zenongo zila uo kaja honore ye komba inu wala kariti nda sinae ngari jua usonti pia ze tartibu no mavu mwelewano ikaundo uyenshio harmo mji wa Marseille amma sonti pia si usana rititie mafura harmo mro si usana ritsanganye bazima owandukawo wakwali ya ukaya wa wakazimbeli wa hembwana inu abo tindo bahanu leo rarejei ya ukaribalie mbwana harmo mdamu hawakamili ya utsaha rehenti example harmo ze generation zijao rowana she watu rowana hatu rijeri wanike metodu hamada zinu methode malsain ya ukainude namna mru ya wanaombwana ya daula ya haki no tinde namna inu tinde ze methode malsain zinu zendongo za hatu za heavy prive ya hatu izo kazija husu yembwana inu harimwa zendia za rezo sosio zinu donc nartafadhali kwezi rikema dhamana riziye wana mirongo ikao ngwati yao nkudi embwana atu inu mahsus ngamjoni swami hikwezi wanama Marseille na tena le kaulu laba hanga mji adrese harima wanruwaili ikao ye mzima mru ikao ye muhimu bwami juu ye muhimu nasi harumwe mbwana inu na mzee wa hatu mtukufu ikao si mstation tipia mzee wa hatu militaire ngamutaho keradhi mzee wa hangu militaire hema haba ya hatu nda sinawe hema sehi ya hatu nda sinawe uonese wo dhamana ikaondo wobalia harumwe mbwana inu harumwe mji wa Marseille haulani sheitendwa Shafarid Swalih
ikao ndo yashifanya 2000 ya juzi. Hauwemweka haurenga decision za ekarte harmwe bwana yinu provisoirement hata ya jutsa hawakomori suluhu ya watsahe swamaha jumwe mirongo ikao ndo ya yamba. Haukaya haina faridi ya rongowa usikwa juzi zila zigeneralize mbwana mbaba hangu kwezi mtukufu mze militeri. Urenge mfano waho wewe milki mze wahangu militeri we udeziwa kuja parojibu wakati toka uyonsi haukango juo ya objektifu uiwanili yao nanda abu ya kema hauloniyo huihimi uwanilie daula ya haki na hiyo ngo uwanilio wana no wajuhu nezilembwe. Hiyo ndo ya unikamvu watsongeza weudeziwa ne madversari wa hatu kabana hido watsohamba no kuja parohi mojibu. Uwo ndo mfano Faridi Swalihi ya kauladi muyarege ya usuka ya mbwana inu intsimbwana ya mabangano ya utola na zenguo ho marengweni hoka eshare hansi banu tsindizo kwezi. Owabili ngamrongozo wanama ikao ndo ajihundrao harima esali ya mshangama ngamwe mwana mshohangu Jamila ngamwe mwana mshohangu Bishara ngamwe mwana shewangu Zigler ngamu mnikoni o wasuya uo wajau ya ukaya ngeladhimu mrengeze disposition zahan haulaani wajau zenrongo ikao ndo fundi mbaye yajibu laani zenrongo fundi mbaye ndo yajibu hokaila tindena mna baikwa mrao ono havuziziwa mru karenge esansi yenjeza shamru renga maji hazimi kaijaka haki baikwa rizamba banura ngudo mwandoni ya ukafaridi nde ya ouvre bal kejabidi fundi mbaye ya kubali ya njie harma yejwe iladhimu hodwa mana wahahe yokaemru wa fundi wa dini na fundi wa dini uonde mwanza imani ya utuliza mru wakati kao haono mru hahe ya utungu ujoka henda yapwe mwaha abo izo ndizo yasomesa wo wana izo ndizo ya kauladi mwikeo sikwa juzi hazirumia ya swibiri ya hundane no makinifu ya juo kaya mru edeziwa tito udziza kejaladi mubahe yajibu majawabu ya peu hamanda ufaridi ya hamba abu wanadamu wa wowa ili ngwa osawa wasi juu harmwe mbwana yinu. Iyo nde mana ni parao ze janibu zinu zombili haina janibu vanu warenge ze disposition za hao izo natsaha zirengo harma Farid Swalihi zirengo harma fundi mbaye mwa ekarte harma marengo yanu ya hembwana yinu hato wakati wajuta na dhali watsaheswa maha harma wa komori holiho de mirongo mi idudu sao irabi sao wa yamba harma radio ya Marseille oskwa juzi ngekwezi watukufu nyonti pia mdungu zendongwe kaundo za hamba zisirkuleo harma ze rezo sosio. Iyo ndo maana na hajaban ni mtaheni swamaha hele jilaho wanama rowana shiwangu remabani hangu rowa wangu rowa baba hangu liyo harma yembwana ya daula hakimu rimtaheni ze swamaha za hatu ihemi rongo yabira 2000 ya juzi
harmai radio ya Marseille ya ukaya ila tinde daula ya haki tinde ya rongoa haukai mirongo ya roha juzi ke jalingana nasi ke no parolingana nasi harmwe mbwana ikaondo ridamfinyo ngasina zilo muhimu nando vukisha ensi ya hatu shati mahadisi ya magauni na ziromani hokeza bira juzi ile sawa ni hadisi ya Marina na hiyo tofauti ne mbwana ikaondo ridefendeo ye mbwana inu ngio na valeur ikawa ngarzi defendeo ngarzi aminio iyo de mana ikawa rihimi banu hajizima rilaani ya ukaja zila zoti za hatu kazina paroka za hatu ngarjo défendre ses valeurs fondamentales ikawa ngari aminio kaze valeurs izo ndezijo science ya hatu leo na maudu ngari wanao ritowe gozibi nezibaraka za hahe ikawa ndo angamiza wensi ya hatu wepao shewo ila kaitsuonesa tofauti nizo gozibi ambao ye mirongo ila de mirongo ikawa gozibi ngui pratique en plusieurs fois rilaanio abo leo keja ladimu mirongo hamanda ila yiundrihe na wandu ikao ngwa defendeo valeur ikao ngizona honneur harmwensi ya hatu wambe mirongo hamanda ila nasi karina ujua rikensi harmofikiria yembwana inu haina tengwe tsoka ulonsi vazima na faridi na fundi mbaye geladhimo wajua ukaya wapua mwaha warende ensinai warende walona tomana sinai wawanika umavuto maya iyo nde mane kao karina wana vanafasi wala karina vanafasi ndongo hamada zila zijirisiwa ni mrwaji usiku wa satsena ejorenda hamada zila abo kajarendele ya daula ya haki bahikwezi watukufu wa Komoro harimaze mpade kaundo mlio nyonti pia ngari mbeshe yao nize soma haza hatu hamungu na mtume mrisamihi sisi wananyanyi ikaundori aminiyo mbwana yinu mbaki nummani wahanyu na faridi na fundi mbaye hokande mana na kanza ni mwambieni ya ukawala kwa jari rongolea kwa jari renga funvu ichoka ulonsi bangari wonao haya rangundo siku ajana kabati mzima dasi ya undaruku hau ya shinda ya fikiri mbando ngochoka uyonsi haukala tindele bumbwa ranzao ririthishe wana shewatu waje warenge ya borijo kaza harimwe mbwana yinu ngaranzawe mbwana yinu irespektewa harimaze fikre kaundo rizitekelezao shakartuhanze mbwana yinu isalisewa hamande na mna owana nyasi wakanza wesalise juzi mfumbili yengendo humrejezizani rimwambie nukaya mbwana yinu yo ya haki na singarjohi wana ngarjohi defende harimaze kotezon tipia karina ubamru nafasi ya tiembwa na yinu tashi iyo nde mana leo
ikao haina mzima dasi ngusikitiho harumwe roho ya hahe nguono haya ho juse matso yangale mwananya nabo tukamruha hibi abo tukamruha hambo halala ne mwana mshwa hahe shande mirongo yala wana harma hanywa ya faridi ne hanywa ya fundi mbaye zodudusa bahikwezi mzee wahangu mzee militaire rengaze dhamana za hahu kwezi ekarte faridi provisoire mahar mbwana yinu wanashahangu no wana mamlio bamshangama na mrengeze decision za hanyu mu ekarte fundi mbaye provisoire mahar mbwana zinu ngamone so hadisi na paro yamba na banu ze hadisi zinu zo dzuba na tena ngamweshele zizo wanama wa hembwana neshele zize imwanama Nurdini mbaye ya ukaya na mweshele hiyo sikura kanele bunjilio la Courneuve yesesede wabaliye raporo ya hao ni zofaridi ya warenda rajararenga decision unanime ramwe excluye faridi harmwe posto ya porte-parole ya hesesede marudi mwamba kamjakubali zenongozila mwemete en cause rimwambiani ukaya mruko porte-parole wambwana hamada yinu uwo mwanadamu ikaongela dimo yake exemplaire harimwe mbwana yinu mrirenge wandu wapeusi wandu rarenge decision zahum suspende harimu porte-parole wa SSD kamjarelewa ye exemple tayinu ijubu leo zindazila rakauziwani ya jana ya ukafaridi na uonde mwanama faridi ikaunga ngamino unanya wa hangu daminae apen india une vingtaine d'années shafaridi ze agissements za hahe katsu merite yake porte-parole wa hembwa na inu de mana rakubaliana ramsuspende abwaba he realite tsayinu yijange mwone saoni ya ukabala zila rafikiri juzi karja 14 haukai porte-parole wa mbwana hamada yinu uko en première ligne side mwanadamu ya ladimu ya ajise ye namna ya ajise juzi mfumbili ya oratoire wa mbwana hamada yinu sinde oratoire ya ladimu ajise namna ila de cette manière iyo la même chose que na fundi mbaye wa ilika bati mzima rimu épargnéon wa commettre l'erreur monumentale wavunzu wa komori wenji tomaya harumwe bwana yinu shangari wombao Mwenyezi Mungu ya ukawa komori wao warelewe ya ukawa ruwala kwa jarongolea ye bwana yinu ikaondo rebalia ngasina enna ya kamili ridefendeo etat de droit haukamirongo ya rohabala ke jalingana neze conviction ikaondo ridefendeo kazitu honore ze revendication ikaondo revendikeo ila tinde namna mru defende bwana inukozi kaungio noble wasiju haina mzimandasi abola adhima ridefende avec prudence jenamne kautimone sani
yauka ladima borlo harma tengwe zima ngari jovurana ngabjo kame contentement shange ladimu orisaze Tanzania haina ndongori titozibe hatengweni harma zemedia ngam profiter banu lance appel wa jao puisque banu le kosalinu kalitila mzima wala kalitila hili wananyasi ma journalisti wenye radio hila mdirende na ikwezi watukufu ndongo hamada zila mju wao kaikomba inu ngiyo na valeur ikao kasina prix kejala dimu mwane mirongo hamada hila mwi diffuse en public dahi mwi towe harmaze réseaux sociaux abo nyinyi ngamsaidi yao ile fujari la gozibi hawangamiza nchi ya hatu hokai kakanyi mkanyi wandu ikao ngamwanili yao ya mbwana inu ze valeurs zinu ngamzidefendeo keja kauladimu mbeze mtowe ze nongozi la harmaze réseaux sociaux hokanda balahe mgazija mru ya tuhenguo mru kansi abo ladima rimambia ninyi wananyasi ma journaliste mwaka anime debaila yauka de même chose pour vous vous avez commis l'erreur monumentale ce n'était pas le moment yaumene ze proposila en public bahi yauzito wa harmaze réseaux sociaux ikauladimu mjistiri wanyi yaukaya vanuinu bwana ikao ngiyo na valeur ikao haina mzima dasi nguzinunko ze valeur hizo keja kauladimu mtoweze proposila bahimzitowe harmaze réseaux sociaux abo mrirende nanyi ye erreur kaiti huzima bahina mkeradhi vadoka limite ni wananyasi ma journaliste puisque banu ni wananyasi ma journaliste nganyina haki mfanye hazi hanyu shahari mwambwana hamada yinu ikao rigabili adui ikao ngutsa hoze mwenye za hundra isimbishio haina bahanu yili ya faiblesse e mouvement yinu keja kahuladimu mdomni kaze armo zila puisque zila armo mumnikao yari rumilie yanze yari destabilize yari humilie ya ukasiti wandu rastahiki rizingaredwa mana iyo nde mana ni mtsahaoni ka haina bandungo ya provoke mtitobeza muidifuze hau muitowa harmaze réseaux sociaux na baka intimite wandu jawala wapwama watujua wakahambaji watujua wambaji watujua izo wadefendeo hokamtu amini ka wanadamu wala wajua ze valeur wazidefendeo rafaridi na fundi mbaye kwa tujua ze valeur za hembwana inu kangwa zidefendeo shakangwa jua ze valeur za hembwana inu kwa jajo sumuti wa hime harmale bangwe lila waritu wengu we hasonti pia si wandu kanga defendeo yembwana inu rangule 24 mars donc iyo nde maana na kabisa ni wananyasi watangazaji mdoka na limiti wa jao mtinike adui imvu yanzia sankade mbwana yatu inu mtinike adui imvu hasisimizi juma hangamiza enti rahane namna ya yangamiza haukahe na mzima dasinge domana ya hezi hundao enti ikakaja jusa shehitwa ya shemeza iyo nde maana kaungari mtsahaoni vakestara harimu andongo hamada zinu haina zijohambwa mtitobeza mzitangaza kwezi haukaso ntipia riwono haya emirongo ikao yangwa Marseille yosi kwa jusi iyo nde maana ritsahau na para ze et appel de Marseille bekwa leo ongwa jihundra ojani bumbili ni wambio kaya haina mwanadamu
harmwe bwana inu rakubaliana ngari defende u cause nzima na renti za dispersion zinu ikawa nama wajihunda wa mshangama no wana amekawa bali wani mzee wa hangu mtukufu mzee militaire rikubaliana ka objectif ri defende u yonzima ndo wana na gozibi ndo rejeza daula ya haki riunde nsi ya hatu harmanzia za ukweli abo na rikensi bazima puisque za tsongeza ya mirongo inu osikwa juzi nde dispersion iliyo Marseille eka sheka le bangwe likadzima ke jajo tsongeza zinu ikezende zijiri juzi hoka wenye radio ila waka ili ma concurrent wa mouvement différent wende wa wafanyise deba shawu wakati ya jokabala lekaanga likadzima Faridi ngu konti bazima nenda fundi mbaye abo wajopara Faridi au fundi mbaye wapare na mkalimani mzima wahele jamvila gozibi abo ijozuba harma daula ya haki na daula ito ya haki izo ndeza jobira bala juzi abo yunde mana na kanza nifanye ye mesajinu harma mzee wangu mzee militaire mbaba hangu mtukufu Mwenyezi Mungu ajumwe hansina mo no wana shahangu no mabali hangu waliomo mshangama ukaizabira juzi mfumbili ile temps za uhumuni shiani nana mzuki wangu mjomba hangu Dr. Zile Swali nana mjomba hangu wajau dini naswiri na mkenzi nyi wandu waufikiria ikauri muaminini nyi wandu madhamana wabalie daula ya hatu na mtsahe shawiri la hemi kontilo Marseille ezajiri juzi mfumbili zitijiri tena nele shawiri lo dzima do mkonti harma bangwe dzima haina zijoka hanganiwa mjoka mangana harma sali nzima ike kazi la wabonze haukaya ezandani kazende bandani emgazi jambo kaya mruye tsuhenguo mrukansi abuka kweli nyi wananyasi wa Marseille ngamjini kao yauka ngamwaniliao daula ya haki ngari mtsahao ni rafuana mjiresezise mwende mwakensi vanu vadzima mfuweze nguo za nkudi zahanyu mzifuwe yabo mzanihe yabo mnikane mihono wallahi bwana yinu ngeju waswili owarishili yao ngwajuri shilia ngwajuri amini shakariba kiezi kunda zili zinu abo maudu yezafanyiha mfumbia juzi ngazidufanyiliha mfumbili jao ngazidufanyiliha haina mfumbili na abo yembwana ngoni donc yonde message na kanza ni passe wan na abo ntui passe harmo wana nyasi walo Marseille ba ngam passe harmo Île-de-France yontipia ra Lyon ra Nice ra Rennes ra Paris mtafadhali na tena ngamu mtafadhalini yauka o wakati uja wahuisa nezinkudi zilo Marseille na rijuhe kwezi ya miji ya hatu haina mji bajuhe warukume risi harmu mji wa Marseille rendera hambe stop riwe hensi mazima wambila naze kufuruza hao pia zihise yabo wakati mzima lebango la Marseille haina mfumbili likasiku zima eka kwa jari kubalia ngasina le shawiri harumwe miji mindwa jina
na juoba ke namna inu restaurant yenu usiku Marseille be si hadzaha le menya yembwana yatu yinu. Izo nizo msahau madhomana pia waheze collectif. Ni parao ya FTD ikawe baliwa neze janibu zonti pia. Ngawe madelege wahemiji watanganyihe wasiye Marseille wanti pia. Puisque il est temps, c'est le moment ou jamais. Ya ukalme yembwa zenyi manizinu harmo mji wa Marseille. Ngamu mtafadhalini kwezi. Rangu Union de l'opposition ijunra hunu Faransa. Rangu Sente, rangu M17, rangu FUDA, rangu CCD, rangu société civile, ne madelege waheze collectif pia. Ra Paris, ra Lyon, ra Marseille, ra Rennes, ra Nice. Na mjuhe hanyonti pia. Msihe harmu mji wa Marseille. Ili mwende mwa kalme mzime umro unu. Rahawe jashia letiho jena mnawashia letiho. Puisque za juzi iladhimu zimoneseni ha. Iladhimu ikeka munduru kumasiuha. Eza juzi mfumbili za tambalia harumaze rezo sosio. Ekaka mjarenga tedo manazahanyu bahiyabo ngarijo jibu si wanrwa jina pisko manara mtendezani rim aminini ya ukamkema dhamana wahembwa na inu abonga nyine carte blanche ya uwania embwa na inu mtsirense mbwana inu henu siku ititotilwa nkudi. Iyo ndemane kao mimi timtsahani banu nyonti pia. Harumaze grupu mbili zilo Marseille. Titahamze wahangu mze militaire. Kwezi mze wahangu mze militaire. Hema haba matukufu ya hangu nabinawe. Rengaze responsabilite za hao. Faridi Swalinge la dimuo ya ekarte wa harmwe mouvement inu. Jena mnekao nga mtsahu wanama waliobo mshangama. Wabaliwa. Ne mwanashe wangu Zigler. No wanasha hangu Jamila Bishara. Ahmed Bwanaidi. Ekarte fundi mbaye harmwe bwana inu. Pisko kazi owanduwa waili kwa watinyiso zotinyiso za uvenu hatengweni harimwe mbwana ribali ya wayinu o wakati rulonuo holi hondi zendongo ikau wazamba juzi harmwe radio emfumbili rakaniyo wa ekarte wa provisoirement hata wajutsaho wa komori suluhu wa watahe swamaha jumwe mirongo yaki nyama ikaondo wayamba harmwe radio ila ya tilo harmwe rezo sosio ziritabisha ngazijuritabisha ngaziritabishao hoka wandu wao kwatsina fumvu toka ulonti harmwe mbane ikaondo rimenewo inu ekambaki danyina wandu hamanda wao waili abo zemba wazinu zombili abonga mdezonorewe yembwana inu na inu bwana ikao ngio na valeur ikao haina mzima dasi la dhimu yazihishimu ze valeur ikao ndo rizidefandeo iyo nde mane kao leo nga mrongoleyo ekane hija wakati ni kao harma zerezo sosio mirongo wahele zina langu milki vatino angaje wanadamu leo nga mrongoleo wanama ikao ndo wasufreo rangunga sina mwaha ya uwania ya daula ya haki inu nga mrengo edho amana ni warongole ya ukaizajiri juzi Marseille
karjaziba bambu karjaziba radhi ngela dimo zirengewa sanction au plus tôt possible entre Faridi na fundi mbaye warengewa sanction ni wandu mlo Marseille mridu tena rimtsaheni yokaya hao evite ndongo hamada zinu tena bangano hamada lila litijiri harma media hao kai kozi ya tongeza zila diyo na mwambiani Faridi swalihi na fundi mbaye wakabadzima jena mna nliyo hunu pari nlobadzima damina zuki wangu ali ambassadeur na mbekali mbe na negociateur na Elarif Saadi Nurdini Mbaye Omar Mirali La Fèvre mzee wangu Haji Mwinyi hawantipie bana Dr. Halidi Dr. Jimison Pierre Loyab rikanti harma kanga dzima ne mwana maisa kadri si ukanti badzima rishindana riwafikiana zidzima render zidafi hotengweni na sine mwana nyasi baruani iyo de mane kau kamnauri hunda harma media redezana ndabori lo harma tengwe le bango lilo dzima shimana zinu zijirio Marseille ndabo yakema bango nga umaili na abo haina wandu ngwa jifahariyo ya ukaya ngowani yao daula ya haki abo o wandu wanu ikakweli ngwa honorewe valeur zinu na wende warejei wakenti wadzima pisko ye objectifu nzima ze valeur wazidefendeo nzima pisko kawa kanti wadzima zila zajiri juzi mfumbili kazina ujiri tena kwa nahenda haruma media wende wambe mirongoyo ikawo yoka yambishiha iyo ndemana nsahao yoka letengwe la Marseille ngela dimo il est temps lirejei likedima kwezi bwatu kufu ridefend ze valeurs zinu risi honore e kakarno shindo zi defendre razi honore mruna vorejei dingoni shamdu yatizi salise puisque ye histoire ya hiyonti kainahum pardonne inubana ikao kaiti nyangu no ngiyo nyangu inubana ikao yojo kanfubi yojo kande abwela dimu haina mwanadamu yake na patience mono ze génération zahatu rikawana ne mercenaires riwana nao pendant une douzaine d'années dora kushinda ruhunuwe mizia hao bei kwa leo yenti bardi bareje ma mercenaires wadu wa Komori Hamadasi abo yonde mane kao yola dimu mrake na patience ya ukembwana inu ça peut prendre des heures des jours des semaines des mois des années shayola dimu mwanadamu yake convaincu ya ukaya ngamina cause ni defendeo ikaungio noble abunga mwendo jusqu'au bout dabana mzungu jusqu'à mon dernier souffle donc hatsahani timisi intervention yangu inu da hiyo yoka kwezi wananyasi ikaondo mlo harmaze réseaux sociaux mrishili yao hasonti pia ngari mtsahaoni ze swamaha holiho dele bangano la kichanfu rilaanio si wandu wahe daula ya haki labira mfumbili harma mchio Marseille wandu wala kwa jarongolea ya daula haki wala kwa jarongolea ze valeurs ikandor zi defendeo iyo de mana representeo ze somaha za hatu hosoni mwanyi nyi wa Komoro ya ukamtsihise toma au kaimbwana inu bwana ikao ngiyo na valeur ku ikao ngarijowa na nizo hata rihondane na ushinzi insha Allah taala ye Komoro ya maudu ikena mishinzi ya nyumeni ye Komoro ya maudu ikena mahakama ya kweli
yekomoria maudu ikena madhamana waadilifu, yekomoria maudu ikena mishinzi harima za janibu pia sahezenzia za haki zistahilo. Haina mkomor mzimandasi yastahie mwananya hamahaba na mwishiliano. Ingekwezi watukufu na mrisami jume zabira harmo mji wa Marseille usikwa juzi ila tidwa manaye hatu wandu wala kwa jari rongolea kwa jari represente iyo ndemane kaungartsa hauze swa mahaza hatu wananyasi wa Marseille na mrengeze responsabilite za hanyu ba wakati uja wa ukansi vazima abara mwana nde muso kamratsu henguo mrukansi honze kazende mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante.